Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ngalawigan ano sa itu 300. Nggak masih umapasan sini. So pasong sa kami masadya manibat lo. Na ako menan sini mo kay do kita may 200 sini kiga 200 do. Ada kati may sawitin pasek. So ngalawig kami di buhi, sinapas kami, musik, buka, taabot. Pinapas kain di buhi 400, tadoin 100 do. So niya petalabi 300. So ini napasin di sige minin. Di buhi, buko tumuli sig nang buwa, basa kimat. Pengko uduk ni gana balik-balik, ini ke masir. Dia masih kaya. Pinakadaw may bagay ini may masadya ilawiganin. Sadya manibatin. Ini mamayam may matiga-tigyalin. So kalagihan ko mayam padangan ng bankam suway ngabot orasan. So may ke makatabang mo nama. So pang gito sadya bigi kami an beto may busy atau hinang bigan na problema ko ne terlalu dibuhin gay tabag tuasawan. So gini aja may masadya lukaan. Pero samyaan inasa-ase ko miyaan manawangin. Nanti ada pasir kita harus bisa wein. Waalaikumsalam. Coba. Ini pasir kita harus. Enggak aja anu ga kita umapas di buhi. Pagpayam ko resort nga nan sini. Dahatos do labi-labi anu ten bakas ten. Bu asa-asa ko may mag 200 pa 300 sus bisa na pulang ni pente kuahat sa bisa nagi ilawigan kaya ni. Ini kaya masih pesubay masih lo yan lawigan pe ito. Bamen di buhi ka abutan lobat ano ten paket wifi ten kau pe miya ansa pagi abutan lobat na buhi kaya bang data. Insyaallah lawigan te sige pinge bos yan ni kami paasek si Mak. Batik binatik sa kami bakailo para awal kita maka-start anuhin. Insyaallah ta'ala ruk ne kam gay magbalik-balik pangasa no si Kaang. Tedo ko waktu bin. Muhammad Azmal. Waalaikumsalam bosku. So may anan itu maglawi gitu pen bahasa may mag hinahinang video sa ininin. Pangindian maglawig ko. Ang si Tagalog pwede dikitan. So ay may ano teto. Mian kalagihan ko subay ikaman ka amayam Muhammad Azmal ko kami sadya na bang na subay ngabot may orasan bang niya dapat ka ame ki ko untuk haji tatabangan bins para si kami. Max Street, waalaikumsalam. Insyaallah puas na yan semoga kayan paasik yaman sa yan bang delay hati ang karena ako nepi ko na dibuhin paasik na yun ako insyaallah mga isay pikapi paasik murah-murahan ko na pag sangiminin po ko sa sangiminin pag kawalik resort nin pagwa ano na ini be pag paasik pente resort nila ubos na yun. So alhamdulillah masih karena ako nepi na sa dibuhin niya niya resort na kita hati dibahangin nila resort dibahangin nila hati. Pagpayam ko sini nah ko dahat sudah patambah bupain banes tabi na diwi magtawang. Ini kaya masih. Pagpayam ko dibuhi pas live kun dahatos do kenempuk duwe. Okay, das kenempuk walo okay makas mamayam si live in so peng ko hatu mesan duehin miaan paase kadar dali us paluas balik. So murah-murahan bang pen pag paase ko itinin ko me sadia ni nabang. Duk na kita mura kalimpuasan mas duk na hapag balita ten steady na gini kita ano gini ko problema si ano tenin pagi ini jaran makano ko hin jaran problema ko mangira ubusinin
Sí, pwede gihati diretso bin natin 24 hours pa asik eh. Inshallah ang say bang pwede di bangi na lang mapaasikin. Maana na lang mapasik dilaw miyan video ko miyan ni 10 minitin do. Ye pasal pagpuli ang ban may manilain ang ban may dok may palwasa man basilani na to ye mapasikin. Pega na live ko lewi. Miya anak ko koy mapasikin. Ang kani diawa miyan bakkas nen. Murah-murahan naman sa iro. Sige na ito mayam kahaba ni live. Rosalina Safran. Sa tato si Rosalina Safran. Sige ko ito mayam kahaba ni live. Alhamdulillah. Bang nabangan kita bi. Dan aja kam jumo. Si Mang Ali. Waalaikumsalam. Tiada masek. Mang Ali. Muhammad Azmal. Magsukol. Sa ime TV to. Bang niya lume bagay sa dia itu kan bahan-bahan. Kung may atawa kami double cellphone na lume may dua cellphone na akong play ng buhayin para pag chat-chatan din may forever din. Pero inshallah ipi bitin ko yan ang sinya sa lagadahay ko tayo result nan pain ko kakagod tadi pagpayam ko result nan kompleto ni tanong apply sa ano niya problemate. Dok ni hapatuloy kon sangem. Gito hinek basta gito ubusin. Debuy anas ta tuyuan ko tadi ko malama sembat si silete bagay si Rolly. Nang palontot ko pinanak matakon. Jadi kayo ang isag ng buwa bahute isag ng bawa ko tungoli ato. Si may bakas may man video ko sampai may pagot orasan di ilaw ni kaya di bagi na lang magsukol si Cam Kemon. Gani kam tarambuan ako murah-murahan bang pain yan pagtawangan TV ni no jud niya kajatuhan makahap si kita bi Kemon. Pagi miya ani na ine hinang te bang ganta pakahapan do inshallah taala masiro jud kita te buanen. Demikian nen bangyo ahin miha hinang perkalaatan ni sab na wajud kita na rin sa buwanan. So gi kita iba sa na wajud bilangin dalik bang pagay pinatala sa maminang nilatlay sa niyatan di bang pain ni labian hinang tabi inin pakahapan do do kisab kita tabi miyaan kahapan nen pepe Nabi sallallahu man jadda wajada sini pe maglugto taddo na ro pinapaglugtoan nen aw kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so na si dunya ro sila akhirat sa ido sambat may abahin pene bayang-bayang dunya bayang-bayang akhirat na say iro ko may kahantangin kahalan si kita dito so pagi niyaten binyat pakahapan inshallah taala karo kita tabi kahapan nan si dunya pe diba na para si kita bi baran-baran tabi sampai yene sendi pe majana so miaan kapit save ko mian boss market mian ano ko kau hingga kita makai ng group chat dumasi bumasapit men group chat te karong si save kung hinang group chatin so bigitek pa na group chat us pasek telai me members non malu me pente me pangabay-ngabay no malu yan happy ko tuan bakas tuli ni ako ga bakas tuli astagfirullah naong say si ano Rolly ini ti hati sumagad manama te hati bung ako ag tumuli pe nagada kau na pelontot mata niyan si Razmal Rasbinin Waalaikumsalam Razmal Amlaji si Razmal Amlaji pasong kejo pagi magano ito magtatasan ni sabi ni pwede buhinin ng kamihin sagdamba ko bago tumuli para do kadya ini memes pakala ini ng kami ito magtatasan ito ang kam sa dialo bang kam ito paluas pasok sa kambalik si Aisa Molina Waalaikumsalam mayam na dito bisan bisi ini si Hadja dem bolsa alhamdulillah magsukol si Kaam isumbi na di kita dem bolsa importantihin ni lumengan natin nanti pwede inang ko tapi inang ko yung no
To, pikir to ano bito? Okay na, okay nambayang ro ka am pigi sambayang ini yan. Maghrib asar, asar. Nur tiya ni risab. Ana nur be tiya do balik istidi tindig semak. Alhamdulillah tiya ni tindig semak pasik balik keman. So ini kau man monisi magkikita nga hinang group chat. Insyaallah. Kita ketiga be murah-murahan pente sumude pas sumude balik insyaallah ketagnan kita magisun-isun. Tiada magsagi na si Rolly. Gak bakas tumulinin. Atunin ke para tadi pasen patane dili kali polontot tak mat. Polontotnya tak matanenin gak bakas tumuli. Dak pasong kamay ni depende ko aja pinadak pasongin magkawin ben na lepi pasong kam kemon. Ya si Rolly anuhin ko itu ye anuhin si para magsagi sa ginahanin. Bagi bayar. Nggak kamera dali. Abe, apa ini? Ini tadi punya. Wah. Bawa ano? Kini ada semetnya. Udah bita to. Hindi mo napapit. Dia pemain nasikaso. Tati no may alagain, manggero binasikaso. Minadya may anak Arab sabi na anuhin, nasikasuhin. Dan si Rolly ka ako to tindig ka to Najman. Gako bakas talingan ando. Kaya kaya talingan bu, sige ni kaya talingan. Kau sa dibuhi pa kaya nilinganan. Pamante ko ang singit atas nun. Hindi nga to gay ko tao mag ginebe mag live audio miyan hato pigi dumin gitu kadari bang si direct cellphone hato sabi hato labi OBS miyan niya sabi to labi laptop testingan ko at men basa pengko inaano niya ini nebe yan audio hajar ne basa ko pagwa di kajari di nga to nga to kayong ataw ko sa manako yung tao
Hindi ko jo matsa ko anong si Makong sa hindi ano yun. Ako ko tao kung sa inyo matupag ano yun. Pega ko sa to live yan. Bago ko nag live 20 ano yun eh. Bago ko mag live sa inin tegya. Si mapasek yan, kami tu ngalawig, mana ngalawig tu na magtatasan ito supaya inibinin. Supaya tayo meron kami kalagyan kami ito. Si Aisa Molina, katuan bang mamulay Februarihin, masipe taga quarantine si Basilan, masipe, taman September 15 ke bang 16, 2021. Masipe quarantine. GP katante September le bang GP extend bang ini. Di tahatikon. September. Sige, magtag naman September 2020 ito. Tinagnaan niya na 2021 may hinalihan. Nakikita niyo sa 2020, kung pinahing ko 2021 lagi pikatati te pag na sayan patakaran anuhin. Saya ano yun ba na sabi yung gipi to makbang sa ito si ano sabihin na kita tao mapot pag alam malas sa mapakali-kali hinato kan mayamin mga sok maning ka ano yung kali-kali rin bu kami request sa ako pwede basa bang audio ko bang audio man ko bakas pinaparo ano ko rin lamma ko siya pega na takalere ka na ini pwede ko pina ano minadya alhamdulillah may bakas ng mamuli lo ka alhamdulillah bantis yung okay lahat ni ka patol-hatol na dyan pwede tati bite ko ito hunit to patay pamulian hunit to paasikan balik ito ng buwan may ano te pwede OFWhin bayar patulak balikus muna hunit mapiyuhin karo subayro katas na bineddo ugus bang tekka lagay kinawusuro kiti 10 kampatelo si quarantine na si nebehal isip yung tukad makahapin daho kita ano te pipiten hari itu para karaning kemon subiro labisi insya Allah murah-murahan bang penujud tahala do pege pente daru sebenarnya ini no GDN bisa ndo pelikula Koreahin sehingga tegelnya masih rojud DN. Magsukul si mapasek yan yung masih itu ne paasek sa diamban me mangalawig sawi ko maglawig dibuhiin na ko ni alu baya pa join pente baya nabang kaja welcome si pa join si kite nang siya sa lawal magtag na painon ne arak kita late pagtag natin to dibuhiin ko labi sa tabi tek 10 na to andang pagtag natin ang karepato kita arak tarasaw ko itu lehat to awal-awal kita siya masih bemat tapi seksiam ni masih si bulan pote tiane tidak simak club cruise satu ibaw ko ga tarasaw jo Hatu ko bohong nega terasa si ano si labinin. Hatu ko bohong nega terasa. So baahor kita bohong 10 minit. Boh 10 minit do kita terasa. 10 minit. Tiga nih. So say may mau masikian pagi problemahin si Ana. Hapep mian bang ano may kinambat na lugay na sinero daw direct na kita ingin hadya matuuhin pag sirte sanduhin bang mayam pandugahan ko lai gero garo magero ko kaamin nasa mayam pato pente sa pategyal sanduhin munggit do hadya pente pay mande domendo ko may kalagihan na paluas do balik pente na laging may din trabaho may busy Zaharan Anjalin naga ni tiya ne jaran anjalin tiya ne sampai ubos neb ko ito tama nang busag ng buhay side kami do wifi nun dibuhi
Jadi basta pengen ko mga dyan po, bang ko dibuhi, mga dyan po, bang ko dibuhi na sa dyan na sa pagtangin ko ted, pengen ko luk na ted, dahil direct na sampai subo-subo. Ang bate ko bisan ko tumuli, basta elom-elom ni. Duk na sa siguro na, ano ni bakas ni. Nicole Nasilin, bugarap ko tarasa, ito na umasik do isab. Nicole Nasilin. Abaha pensilab cruz kahati keo, silat mi untainin daw ni hadja kite busy. Sende, may kasawagi busy ko may kaam masal magtatrabaho niya boss. Meron kami to sila hato karon na boss, masilo busy. Magbisi-bisihan. Lata galengan. Analin mon pasong kaam, pasong kanti anes pa asek. Bisi ko latun tainin. Analin mon. Yan ang masek. So, ikanip kita bito. Dukta na po, kita kung may bau pa asek hato inin. Tapos, analin mon ini hato ka tinubuhi. Kung kain kita ko dibuhi, hindi. Kung sa garit sab ko. Mangga tara sayo hato ni bakas na bukbag tingan aben nalato basta kayo man kita sa sambat no gita tara sawian mo masig magtawo sina sa nabok makatabok bagtingin ya kling kling nilay tigi kling kling na mangga bakas magtabok kling klingin na tara sawian relax kam pegero kita ano sa binagtingan daw kam ko ito mong tilan gero inin ubos. Arakala te sebeseb bire sabihan mangin ubos na ininggan ko mag-live balik pembiya nagana ni sabi tagi sa story gana lo pempayamante so mong matarasawin ga ako pinabukas na buk bagting so may ga makatabok bagting lo na tabok ko bisa bagting nen dukam kabangunan bang arara niya mian pahali-halihan sa inin. Yung problema ko yung camera cellphone ko rin sigad ano bu terus teman mediawa pesa bus bang pagpayam ko yung live kun patiring swipe bang ko miki ko bentel ko ano man ni buwang isa jesep say ko yung to buwa ko ba po may man bantok kun dumanib kamera yung kabang ko pinamanin analin mo sa magbagting may do eh namasi basta tatabok mi bagtingan bisan kami kinaro ujud pakilat balik matabian patanam na ko itulay di man ko kadibuhin kana pasandagan ko kaya pas sendek nako Marvin Asmad Waalaikumsalam bahunep tumindaw tindag si Makin. Yan, katambahan na tindag si Makin ang say may kaya para pwede mo ka video callin tahan mag yan ba yan tahan pa join tapos pagwa ka inday ko si OBS Mac bang si bang paano ke bang kadari ki mag-join ay hindi ko nga si teketekin hato kajari bang si teketekin kajari hato mag-join sumbaya ya basta sulay ko pero si ining te ko gana tanto tati ko ano yung palindem yung palindem mo yung palindem kap dansan kasi sini men danta na eh
Ya, palindem mo ngayon, palindem isang kamera ko itu. Sana sasya papi. Ya, palindem jo. Maafkan tene lindem, tene papeno. Kapamin sinimia anne, danta kita lindem sa inin. Ya pito, pensi Rosalina Safran yun sa ngalindem. Hindi ko ito ngalindem sa sapon ko to. Nakpatol ko man yung coin siya ano. Dili ka nakin pawak mong kao para matulihin. Troli. To. Idam ko sa ano light kon. Pas saja ano Ga ana. Yung papi usta pa charger la hati. Kami sa punya Victor, sa punya yan. Macam itu. Ah, pwede ko. Hinday ko bang ito. Kung untuk sila tadanta na tawa. Masih meron kan sinimihan. Palindem nanti orang lain. Manan dete nante palindemin. Dia sama harap lu lah ya. Namas ne. Bubui bantal. Hinday ko. Kalau pas paksagera lagi nih. Ang kamera kun bete pasik up net mode eh. Net mode din mantok nang sa inin. Oh, bisan te sengge pangano ko ya masih ro lindem ne. Pandang do kita lindem nambahin eh. Sekarang na saan. Ba't negara mo ka ini? Lalu light na. Hmm? Telepon eh. That cellphone eh? Wala na. Ano saan? Enggak. Ano sabi na? Tatali na talaga. Mas ulali. Kaplet na ni men ang sini. Tini ano. Kabantok magano yan ni magpinabiyan kanaw-kanaw ni. Bang singi pangano inin. Bang ini inantulin do kigay. Nah, labang sa inin eh. Ang bahay na eh. Nah. Parang sa kamera ko ito sa ito. Si Sheldon. Busy pa ko sa kusina.
Di ano masik. Kung say, niya natambah. Hindi ko nga ito sa ito. Pasag ko light kan masiro. Taman siro. Kung aman light kami ito pakulang basag niyan. Kanang kung ito kanaw-kanaw. Buwan sini may kanaw-kanaw ni sa inin. Bisa nin lindem. Save highlight. Si Rolly bungot ko na pinayaman nin. Agad te ko niya pimesawe di buiga pelo masik. Sanduehin pakulang. Anang bayang awe. Sila pag live ko di ba sa inin dui sa banunen kanawan mo si kadari pinalim pe janang gini bahapang pinalim. Dui sa inin te mo kapedi mata. Isa na ko yak mayam ko loekon. May kasa kaam. Itu problema ako nito. Sagay ko yak mayam ko ito lang. So, kung na makapadi mata. Pwede kakikidiki bong. Jadi ko tiga balan-balan din si Rolly. Nakanapin ko nakakikidi. Nakanapin ko nakakikidiki ini. Step pegada kita kon. Alhamdulillah wong say. Alhamdulillah wong say yung ano ro. Sabay nga sa hati lo. Ang kandoy pakula tayo na pa kawalik. So murah-murahan ek ka na bangan kita sa gaminin. Bang pa ka na bang pagi ano. Look.
Do kay kawakas sa gaminin. Mangko di buhi ina sa sinak man amal arak hakar ko ko asala kamang ko ginitad pahali talumpu kita bi mamayamin pamalayam kun. Talumpu asal istidi nita di sa usaan. Pengko nga dito pengko sa inin ne talumpu ini nobus sampai PTPP oras ne halai istidi hape pipin ko manama. Kaya itu sambuk walo kita murah-murahan mangpenin pag patamba-patamba sige sanduele. Suga arara aku walu inin dui ma pasal painalanuhin. Painalong kau atasanin no terbiye mania kanunen mania like nen walu indo. Sandu itu kape maka like. Insyaallah. Ngayon lugso sa gaminin na pag sumusangem ga ini, gada ne. Sa pang sumugi lugso, meaning nan pag sumudel ay lugso ne pente. Resulta ko itu hindi puwa sumo. Sumud demi ke pagwa. Bang ko pensi makin. Pente bali deru elewe pagwa, deru elewe bakas nen. Bang deru elewe na sumo gay pining kompleto. Sumud depe make pagwa ay bakas isang mininim. Sa mubos na yun na palandingan tadi pinalandingan dari plano ni bakas pangalabasan ini. Sirapan bakri pagsukol tiap pinatambat sirapan bakri mangsi koko kita kay kaman dibuhiin. Paras kawan ni Sam. Agad ko pagi rumenta share ko na Facebook ano ko inin. Ini be. Live ko inin ko ni alo na yan kita pe member me friends Facebook friends ko lang. Pagi Facebook friends ko masih uri kay kakawantok may sadya na bang may 10 kapite masih niya pa pemante kong paasik kasi nabangan kita naway para ngajagahan video inin sa gaminin. Kawan ko ganito awat Pasko. Kawan ko Pasko lay gana niya problemate. Puas na kita. So, alhamdulillah, komen niya luka mumasik may ulali bang gini ito. So kanyan kami ito magpasoy nga dito sa ubos magtigilan. Panda pa na bang si kami pigi supaya pinawinin. Supaya requirements kami na inapasko din sa game turo-turo niyan tapi nga tulog so. Sige-sige pito ilawigan. Tema ko tabang si may bagay-bagay ito. Yung saro pa komen bagay sandoy manabangin. So kalagi hatin ko ito eka mayamos mayang pinategel sa kurang-kurang bang niya dapat kaawat orasan para pite say para arangan. Si Rolly ko magpakis. Sine-sinekam ka mag-comment lo pa comment kaam do tahati tibang sinekaam do tapayam tibang sinenapain may baw sa weten para kala ko may kilala ite duk bangge kilala ite ruk kilala ite magsabal na jikam si bi ano ko ito live ko nung ngayon sa idin te magkanaw-kanaw
kana Allah. Pwede mata. Dali kam dadya pa man pinatapit pa ko pwede matabi niyo. Magkanaw-kanaw ano hin. Ko peno may TV may gihap antenanen. Da pala step tepe may julin. Nebo pasi kang say tenebo kita ko mag like. Pati man po sa min mataos mang palihali say bisan kan nabile man mayam kini kay tuli. Sagsiyam na. So niya bawa duangan bawa paasik bawa mag-like na isab. So yung gatan ako kung kulos kan bite sige greg tagi si mag-comment. So problema po na kami followers te, subscribers te ko siya pa comment. Mag-chat siya ako ko pala siya pa comment may na ko adjust siya. So ang kagitan ulali bangoy may kakite ubos bu pa commentin piangan do kaam. Ini kaya isan duwe hindi ko siya pa comment. So beto bok bi live chat lo. Live chat Agus meken pagwa ye. Bangkit tabok live chat lugiyan pagwa. Buka bayan ko masab ang tapakomen kam kaya manok tati tamang sini may sawain. Sir den BCP ko. So, may sande mabumatik kayan, pasong kaam. Sa dia manabang lo na kay kakami to magjagato. Ganta magpatulahan na ito. Lukay kawakasin. Bawa mapasok yan, pepe minute na di sa kumanin kam baya magdayday ka. Gala problema ni pepe minute ni hadja banggay kam sa mayan daw. Tapatin, pinatigatig ya. So depende si kaam, bang sa ingi tigya-tigyalan bin. Sumagawa ni bang sandoyo di alam to, ni adilikaw ni laktabid ni bang irat motolin. Laktabid na yan. Inggi-inggi niyan na tamanan pamalem ko yan na itong tamanan sisihin. Si Maram Hatimil ang manjizan tiap. Alhamdulillah tiyan ang manjizanin balik. Doa nga ni ang manjizan. So tiyan ang buhain si Maram Hatimil. Si Nasir Harun. Tuangan andang sa ikahawat ang bakal tinag mo. Tiya ni sa pititek si Makin. Si Nasir Harun. Si Marvin Asmad. Tiya ni sab. Tiya siya mapasok na balik. Tiya na angkan dito peka. Tiya na tika matindig si Makin balik na sa watang bukos ng bayang. Sa basta peka. Penong tindig si Makin na sa tika. Ano nen may baan nen.
Sabihin pinasong na sa pisinin. Pinapiap sa ima daw. Dak minum bay panas. Ambat nimpla din ande. Susi manama. Aku lo tak kitebin bagi kam kiteku. Kabayang kulay kitetep ka am. Sabi mboy ele wani sabi tabi. Pag inero sumong binang group chat do kami pasek sa kamla ay mag video call ay kitebi para magkilala kita bi usap ko bantok. Lugi ko manama. Kowe ko lugi pagi aku ni hajar kita bi nus bukam kam kiteku. Unfair pen me makanakin. Aba kung isa ba ko ni hajar kita bi nus bukam kam kilala ku kam kiteku. Karakala aplela kam manaku bisa sapain ko ahat. Duempo na kita mamaya min alhamdulillah duempo doras duempo oras taha epi manama luha bakas dibuhiin telumpu kumayam te met telumpuin kita bi hatu metap met mag udah oras itu batu tegalanin jauh asal stidi si Yusra patta mangan neko Yusra patta na mangan si kak mangan neko anang pagi arakala kita sayun orasin. Aku bagus manganep mian pag live mian sudah palihali bawa mag live. Tapi mo jadi sehingga ang bakas mangan. Problema ako nung kugohap buawal pe. Pala pasal si Rolly ne po yan. Si Serlen Wong. Si Serlen yung adya kante kaya maganuhan niya adya. Bisan pen busy iya pain pa ano niyan. So, wang may vlogger dili ka wato si Kitebin indo si Serden ini vloggerin si Tep si Mac si nepi vlogger map to si Kiteinin asasi man ya pente ko man ya channel nen ko sa ko inin pente na channel ne so kata to na tati ko tupain ambat sa ko kan si Mac kung sino na pain siya man ya channel na yan. So kana tanto tati ko tege channel samduehin kwe tindeg hadja ko bantuk nabang hadja no porta. So, alhamdulillah si mahapin ni Agnes of the porta. Pero mo jadi anu ne kemon na marakala busy. So pakulang kita pakulang. Sa pakulanginin ko bantu ko. Kalau pakomen. Kalau pakomen di Facebook baru kita open. Itu bahasa apa nambayan? Sa ano? Kalau pakomen lah si live ano ko pinaano ko ini yung pag bantay ni beta share ko si Facebook boy ka mag-comment like mag notify kita ano ko kita luka ambat na lo importantihin lumengan to ambat sa pito pase
Pensiroli. Pasong kam kemon bagay mak dok may bata nun. Pag-asa sen, pag-asa, ayun pag-asahin. Roli. Balo ko raw di sel de dadali sik na premier ni balik duko. Inshallah lam pion. Mamin sikak sumbaya kajari anu hante sa petek sumbaya. Wega pe anu kape tabut na siya yan. Si may bumatik kalo pasong kam kemon pakomen sa kaambang ganta niya miyaan bang buat pagkomenin para tahati te. Yung ko bentuk niya sila kong pasong pimax. Enggak pe porter tipiko mak. Porter tipiko. Sa ang porter ti ko itu lay ato may pisag pipelo. Ano si premier yan gapi ko tawang singi magbitarin. Simi bumatik kalo pasong kaambi pumatuk patamba dembuk dua ni kite. Kau ni alo bayame nabang-nabangan kite. Para si me OFW lagi memangnya MB ni mau labi-labi atau akan mani wifi ni connected si wifi. Kajari kam nabang ano itu, nabang ngalabas. Maguna itu. Mute problem pag isab na suwi ito tegel itu sewing. Tayo babasa alhamdulillah na tayo pe kunya ni mag-comment si tayo babasa alhamdulillah tayo masik. Magsuko si Pasek Bin so may gapit pa komen lo murah-murahan bang pinikam ta pa komen duk sa bung taminson te duk bang duk kam tikilalete bang sine ni pa income may manabang lo so bang payman ko kay ito ga tapag komen dempuk duwe ubos pek kayo roy ninggero ngabot labi-labi ngabot kin 10 tapag komen to pe bang ini sa ibabasa te Pasek si sa ibabasa naman tayo babasa, inin sa ibabasa. Sa diyan tayo inin. Atawa dua cellphone. Si Mangali, ako sampay nekod ni mga sa pagtabangan do kong pralogso. Nekod ni ko ando isap. Kaya pineng ko si kami mga sa ito. Kadari kita mag-avail promo men ang sa kita ano buhay pag ka mag-avail sa isa pag gibi kita giro ko masinganda ado ko pitad sa inin siguro duk ko haga abe basa mag-offer basa we kadari ko sa ininin binayaran gine ke mas ko gay ano gi conforme masi pag aratala ko jalo makat ano ten ko may sa dila biyan ninang den iya doa iya nasa liya biang kan epein ko so double engine si inin dia malkinane inin si sa ibabasa dia tu tatu bi si makian ek malkinane yan dok si Serden so dili kawinin duben nambo malkinabin meminin itu yung double pa in yakanin double ko double hindi noble pa problema kita ang bekat signalin magsuko siya pasikyan si may bagay-bagay salin si followers ko si Facebook subscribers ko si
YouTube, magsukol si Cam Kemon. Magsukol pa man, thank you. Mang siga ni ba taman Facebookin ga te ko na paasek kaman man Facebookin ang say. Bangin niya man Facebook. Kung bekat signal ingitan to hap signal sa pe gero tuloy. Ano gero be tuloyan bekat ano nen balik do. Woi orang nen pandak balik. Pandak oras nen. Wentenin mak. Bakas nemen tapit da oras up deos tu itu 25 menit balik. Saya bawa segera connecting na nasa sa ini nin. Bakas nemen tapit da oras per menit sa. Ubos ko itu 25 menit sa balik. Bupain reconnecting do aja miyaan. Para bukas dia pas ada signalin. Muhammad Azmat yang pasik balik. Ya live ko dibuhin mak. Ya live ko dibuhiin. Bo upload dan sini. Let to lewin tigil proses nen. Let to lewin sa pege iya aja kan be dibuhi ka upload pe pente gana le pasti signal nen. Satu bahu ni pa upload balik ke lewin nen. Itigil nen bahu pa balik bahu upload dibuhi livein. Kaya para bisa ni upload proses pe so masih ni play kan maka play ni masih. Ana problema ako masih mapapandak kanun ini sab. Si mega makahati lo may sakam komen ana jadi kalau bata ng buwa bata si makin buka ko mo charge hindi ko burut-burut we na iyo beko lepas-lepas signal matuhin jadi kang edo buelo lagi pero pale mamat na lo burut awe benal kemak yepi ano himpe sambat no labang labi paglugtuan hadje ano nempe pente kwe paano tabi hagaan tebe okay share den paluas ko daw share den okay kana problema ne
Lambat si Max pero si pero masih paglugtuan. Lambat na bisan sa iring kita magalaban magaliran manjagaan niya importantihin lai hap. Yus rapat kinaro na ko sipihin. Gero problema ang kaab kajari bisan ni sisibir ang bolsa binatabektat sa ko to ko bangko itahala gidan to ko may sab. Mga baran-baran ko kaamos buti kam to Jilan Jeffrey. Ya ne paasek si Jilan Jeffrey. Ko baya mo ko baya nganon nabuhan kita ni magsandakaro dab sa minin. Para look niya tabang-tabang te may video ini para look ekang maano ne. Eka sawetek jaga makapayam taha. Makapayam tiga-tiga. Sandwe yan naminin mamada oras maya mat sandwe itu ni ane labi ne. Si makian istri dihajan sila istri tadi sigi. Si mega makahati lu ko kami ulali kadari kam pakomen bang ini me halin ini me miaan pagbisahan to bang ini sababnen. Si Jilan Jeffrey insyaallah oke. Bang say iru nanti ki tase ase bang say. Komen aja ka mau meganta walali ka mau ini me pagbisahan. Ini ano naga dong ko nang kaki download ke? Ko bentuk download nang sayan. Pati udah raw. Download nih saja bahasanya masalah ano yan. Yan ang pinakabukas luha. Bisa itu. Alam mo, ito. Problema itu manama. Magdekat signal ini bang bakas palem pabalik kap dem pukul 5 menit. So karoy patamban yung pag 5 minute anuhan yan. Kung bakas na. Kapag bubuin ka tato palem-palem. Komen sa ka mo may ganyan kalau makahati bang ini sebab pagganon kami itu tahadok kam kesambungan dok pasong na aja kam si me bongo pasek lo si Muhammad Ajmal tiane balik bang saya asal na bang ano itu si Jul ni jakalal masih ku penit ulali ka tuan enggak tantu penetahati ku me kahalan tu so si Jul ni jakalal duk me sendwe pega mo kahatihin ni apas ku kani si tetel nelu ngalawi gan 300 makulangin itu so 300 nya kalagihan ku dibuhi lawi 400 tapi 500 makulangin so pagpayam kon si saung kuap-kuapnya ini resulta nen masih pega tabut kami jinagahan di buhi subai ini makapayam 33 tuh si ini na makapayam di buhi ta hal ala bidhatu subus 300 atebi so si 300 telebi lay basa itu ilawiganin na si ini subai kamayam sebagai makapayam pakulang isigi na inapas kulay sampai taabot ni requirements din na insyaallah taala hapne pag news 10 gana ne problema ko si channel ini derek ne so ini makatanggalang kita hin sa babinin sa mang saing gainin ubos na buginin
Gay ini be. Gay tabut ku bang ako jalandangan duk bang kulang-kulang subig tabi ka magtabang us mayam agen-agen may orasan atau pasobra pe mano da oras. Yaitu may anuhin pakala to. So may mas kasadialo kadari ka amnabang siga manggaihin may bisi-bisi ka atau kulang may MBB. Gay kita gay sabi to pag pugutan. Ingge-ingge sa may masadyahin. Di si Rolly sawi-sawi inoro si Rolly sabdani di si Makluk may sadipe natin di si Tep Vlogs channel si Paasek na tenibalo Tep patubong ape inin so jo bang may ano ko kamulali bang ini itu so man Sanduelo manabang nabangan kita yan may sandayo mayamlo giseno sa usa tigilan ko ngi malemnet tigilan na sa mayamin nabang magtabang mayam hadya ito dito magtabang miya ani na rupina so basta do kadya play si Alfi ilahan ti aneruisab masasadya rin po ito asal dibuhi pe ini dibuhi pe ato inin panabang-nabang na inin step bawas ngelo ko bawas ngelo dalam kusina ato yan. So, may ano to. So, dakam susi, may Sanduelo, kung may di kam sadya, may ano, may di kam baya ko kamelo, o niya, bahan bisadi, kajari yan play bihadja, kajari bitabitad bihadja, ubusi ambanang-banang bine, kajari rusay, ataw isibin ang borsa, pinaambat na lo, ngalay tog gawid da, lo dalang borsabi, gaya yan makainiruisab. Tayo babasa. Minsala may madya ito bisan ngelo-ngelo. Dakang mag-aangpyum bi. Basta papapong bida pag ngelolo. Ko dyan sa disab ti kalugin. So, duwem po na kita ni steady ko dibuhin. Duwem po steady kayo sa usa. Kaninin. Kabakas. Sa pandugante ko kapeo jud niya patamba. Iyo pesanduan garo sa usa iyo pimasiloo. Magsukol si may mapaaten bahulo. Bapasek man si tep yun na mapaasek magsukol sa ibabasa. Magsukol si pa ano bilay hadil bilay. Dili kawin mong sega tatabok mi bagting na ng kankam tarasaw yan. Gape man si taabot ito ano kung pege teluhatus pagpayam kumain kulang. So gape te ka resort di buhiin. Gate ka resort di buhiin pente sumo pemekit ka na gi katuhante bang pie bakas di buhilay. Pen si Mac di ko pene pagwatan di polars guy. Subay ko pene balidwe kadwe leonen. Gape ka na joga nito lobat. Pakas pasadya kumain puli asal kaya bisa may 4 oras palimi hato. Mag-direct na yun. O cellphone ko namikyan nen. Dok ang sumbay-sumbay men po. Peng ko asal magtatasan pa to na yun. Epi tep yan ano kulay yan sala sumo. Bisa ninyo ngabot asa kuhat sabi ang sumo. So bang perisap ngabot. Ye ano tabi dibuhiin bakas dibuhiin. Pero katang ko bisan newas yan live in masih pekam niya masih mag-play. Kami paturo paiman ko man si viewers labi en nematus
viewers in live si dibuhiin hadjay sa pigay yin hadja pigay sanduelay dumini pamayam din ko pamayam pwito pamayam bilay asa kana gana ni limit ni gana mag-limit sanduelay may 11 minute okay na 4 minute 2 minute sanduel minute do paluwas ni so say matubog payamin hang kanibisan ekka suga diawa diawa sa miyaan bukalagihan tayo bisang kita kulang-kulang bang bigla makabigla kita arangan da oras alangan 2 oras kita para arangan PT nang buaman kita bi pawot na 2 oras so hadja bakasin so ikalagihanin ang matip yung operatorinin mga rarabi mga raganing kaya patondok na dyan ang sinuk na kita duk na dyan kita bi bukok kun miyaan dalam cellphone patondok-tondok na dyan naan basta importante kung gaya bekat signalin ini tayo kung pati ka tayo magsisag signalin kung pati ka reconnecting eh so maananin sa bawo sambuk pito kami regular mamayamin pagi sambuk pito pa mani alek nen maananin sambuk pito ini regular na ini nasa steady na ini kami nin mayam so di pelabine hato pa ito ga dumen pa inin si ano ko dyan daw mandoga so mandoga patigyan inin nung mandoga may orasan nasa happy nin magsukoted manama Mante ko bang sinanipain kabakas mo kumenin Boss Rolly dili kawin in cellphone na yun yang kaningi problema si Alpi umasi ke 17 yun Bangsay si Alpin hot bangsay not magtatasan inin. Sa timing 10 pag live 10 duming kita mag live bahagi lu si kaam. Pag live 10 awal pelu si kaam gipikam kinaro. Kami makinaro matuhin. So, ang kay mag-live subo-subo, na iba problema yung pagiging nga bahagi luwas ka. Nang si Alpi dan Juti na sa kain niya. Delikaw na yun na sa ka na pagpalem niya. Problema yung siyan, bang kami bito niya ka-chat, wala eh. Ibang ka-chat, kadari ro ka, mayam kayo chat-chat, pwede kadari ro kayo. Facebook hadja di kam pwede tawag Facebook di kam tapagang sa di bang kam binabo mayang video inin Yus rapat ta kalang-kalang ba isab kita jo du kita gilama mga ko ngalang subina gitar atau piano sabat piramli Agad nga lagi tayo may asawa ko na lume patamba may asawa baya nutan kita bi magjaga
si mangali ako pinaubos ko pinatelorasin tulin ako eh. Tuli teman teloras ko pinaja limit niyan. Oke Robe. Teloras saja nih manama. Teloras saja kita tabangan manama nih. Ini aja datus maka eda telo pinaja telo ratus ke kaulai telo ratus datus ke kaulai pentek kahanan telo oras telo ratus oras nih. Tapi itu problema itu problema begini nih story ten. Ano. Telo ratus sa pasasi puso. Si analin mo no kello korao yung kay basta ka na problema ni. Sambat bida ng borsa ni hadjaraho. Telo ratus sa Gapay pero pagwa resulta di buhiin. Mang pagwa ikaw ni may ano. Step-step ko pa story te, step-step matigas mong istoryan. Juga lo may kuntaranin. Juga ni ato bisi may kuntaranin. Pero si Yusra ba kasi ko chat na kinasanin nakiro magpiha. Kopen o jud. Kopen o jud nga ma. Gago dito tapag guro si may ano, may magulonsayin. Problemahin. Step. Tigas ko pinimoto-moto. Kalipasan bakoko. Nakabin na lang di siguro pag trabaho rin. Kaya kita gak tanto gak maka-apply. Gana lesente mag ano yan, lunsa yan. Problema ko nainin bangin tamos maendainin sinainin na what's in from quiet pasong ka may bahong pasek lo pasong ka kanta katang ko pasek ka matun dili ka me ganta na bang na pasandal na je kampe kami tu sandal taro bang kam awal pero so bang kami tu na segpien tu segsiam na gati ka sampo tu. Oke pero ang kaam pagi awal-awal pero ngusi kaam palialihan bi may bawas manganin bawas mangan bawas trabahuhin palihali 28 kita bidyale mag like so 28 sanduin ga magapi makatubok ano yan thumbs up yan gapi siya makatubok basang sabi makatubokin sampuin gapi
Sampuin ka ape. Dili ka sampu lay ano asa laktabid ne. Gini kaanuhan gini tapasabenan. Steady ni hatui. Bukas patata aja kami antara pasenan ko. Duki sabta hati rewa ikakanto hati. Alpi ilahan hantag na may subscribe no antal. So yung pegalo dili ka pe kanya-kanya hatong yalo di alam kusina. Upi sene kana patua. Apa ni patua. E pinagaragan ko pe ko koro jud di sene paasek na bangan di si may kaampenting na bangan kami di buhi matuhin. Duki sab kam gay lamba bang ano. Bulok kita bi ka ekka. So patabit 28 ni kita bi. Ko ron dibuhiin na dibuhi paabot kita bi 30. So bang paabot kita bi 30 sampai subuh-subuh. Sampai subuh-subuh. Yan pero si Alpi. So si besan dua kata pag-comment lu mag-comment ka am tubo kumbi live chat lu. Live chat biha tu ko basal penambuhay live chat di enen dua hatu bang di alem. Live chat. Live chat biha tu us lu pokok komen inus pig ka pa-comment ka am du kam tahati ti bang sine ni pain ka am. So pago abe magtaos du. Pago abe magtaos. Ngetak matatin. Di kaya bang sampai subuh-subuh. Kaubusan MB kita. So sanduehin gay pa komen bubang tanah play itu bang tanah play itu lo tuh magdas pagwa komenin ila sa mandiaw manamal la sa mandiaw man pag komenanin tabo kumbeja la sa mandiaw manamal lo tapos komen do kamian ni magtilaw si ako di buhi ato di ilaw be ko ti sige to pag komenin ato gatan to takam si YouTube bung pete Facebook sige nanunen gakaswari pag komenanin yulas diawa ang si browser sa DB ato dumena to ko si YouTube application YouTube in si Max silan pe ko para bang say puma ne may na yan luka ne ben kemon kanta tikan ne para si pakalainin sekretary ni Akima in TV Tip Vlogs si Ero sa batu inin step de batu inin si TikTok grabe sa TikTok ati kabeksahan din si Tep bang kamayam si browser dibeng kam si YouTube application YouTube niyan naga niya gi pagwa chat box nen gi kam tapag chat gi kam tapag comment bang si barat si anuhin steady hati imian tutong anu hati imian hati men tutong lumain Oi pak
Tige basag signalin. Ito. Anak, ma, Tige basag na dem rumah ni sab kama to kami dem rumah tige basag lain din. Pasulasan. Ngad kami te tinawag si dad. Oy si man lu ni. Si man ni pagkulo ni. Sampai anda ni lu bobi na ro. Tapos magano kami sumulo ini be. Magpakarajaan lu kami nagdualo kami si rumah. kung meron sa pinto, Ruli na gano. O, papagitan daw Ruli. O, Ruli na. Nambat ni. Bang pas lockdown na puro kumasi. May kena kopi mong si Atam ni kinawinin. May kena kopi mong si Atam ni kinawinin. Nada. Pengko amat ni ko rugi lugi bang si Atam ni. Toro ko tapyo bang bang si Atam ni kinawinin. Ano, shut up na. Ubusin tag kami magano lolo si Loma si Kalansana na taw si Likas ka. Si Kalansana na tawa si Likas ka. Parang sana, Na Kalansanan do. Sige mo. Tuli na siya. Tuli na ato. Pag si Ma'am dem live ko dyan sini pagkawinin. Nag-live si Sammy natin si Sammy be. Mag-live din. Dami natin magpapalaya din. O si Ading tawag video si Ading pemang ko na dyan video na. Ubos garo si pamyan binuhan no siya pente kanta pero pinaanuhin pinangurong si siya garo sa may tawad de garo me ko niya pa story re. Amat na pe garo me ta pente pagi rubendo me mag Nagpangit kapit makahati rakala maka hajaw ng kay mo kay ka tati ko ito lahat laging maluog stricto ko ito na susekiti Repito, kada diyan ito gamang ano Gapag Pengkuan sini pag live data kereta in pag ilas data boleh kereta anon. Karena aku dan sini ko si Pilipin do kaam. Peko si Pilipin deh, tapi pen ko boleh hilaksin. Nah kan pengko betus pag magbasa kawinin pinala may sami cellphone ni pengko may sami ni pengko hone palem ne amin ini para basa kawin ne kay para tawag video di sa ading sa do live hati magano ang bukutin bisa nelo
Na pempe ko si Linan siya tawag si Linan sini. Peng ko bang si Papa peng ko magsadia peng ko tati ne peng ko ahin bang niya ngat katawan ahin masih peng ko masih sempyo puma pe katanya si Papa pengen basta-basta may mag pakaradyan magdua-dua hadja bang may laging may kawin pe sa iyan. Gero ta kontrol masih ahin. Ano lagi mo ito, di ba na? Nah iya ne pang pego kita kontrol ahin nus pege na bang ne tek kay no menos iyan bang tek kan. Musi ini basa bang ngalap harap no kyo problema ro. Oke na patagi basag ta to signal ito bekat-bekat. Ah, well, gitu tuh ano. Sabi niya, ano po, Gini? Ano po, ano pa yaman sa amin? Magkasya Ini. kasi may Oh ya. pagkainin. Ah, na ya, tema ko sa miyan ini. Okay na pa. So tiap kam tu hati maaf kam na men amma akon magkawin si men si nilai si Saba saliko na bilang may mamdam cellphone na men sini. So suko si kam mau salu kada kani kita me banginan itu si Durian Lab kopi ke ulu masih kopi ke paluas si Durian Lab ini buat simprom quiet piling isa kayo tuan nanti apa ko magsumbay rabbit magsumbay rabbit Bismillahan aja. Oke. Si memolobati ang gana problema nih. Si tep nggak itu nih akan double itu double makina itu. Double makina step. So miaan mana nih ko itu maka tamsapin 24 na kita makna le dia bukan patinin hati ini matatas manawian kitahin so sandwe tu tabo paasek mian bangkambaya nawian kami nya itu me pakitabangan ko me subay pente pagtabangan mayam ko me live ini na subay tiga daw pente ta play na bangga daro bahan-bahan bi kajari kam nabang si kami atau akan bang ubus nilai bining ko kami palihali karena bahan-bahan bi kajari play bisa mian pabalik. Jadi untuk me kalagian kami tabangin. So di alem ko itu lu nih ada 24 ya stidi ne sampai anu nih atu yan sampai seg PP ne pahalikun stidi ne ko seyan ini be. Mayam ni hadja. Mayam cellphone den. Betad dere pi. Ya jamo pot-poten dianan ne. Terus simpesan dua mau pasek lu. Ya ana kosong na jakaam. Duk bangga pitanto tahati bi pa kala kami tu. Kadari ka mag-comment, magtileo supaya kam kaakahan. Sandwe itu tini may kalobatan magpasajaw ko raho. Kilaw.
Matirang matibay na bukan patinin. So mananin dia bukan patian ini sawi-sawitin. Tini kan alabini dia bukan empat dia bukan empat. Dia bukan empat kapapalunen, dia bukan empat koknen, no. Aanen. So tini paasek balik. Mau paasek yan, kadari ka mag-comment, dukta TV bang ini me ganta. Pag-istoryan kami to. Kung kami tarasaw, matarasaw lo. Kadari kang pahati si kami. Suray akong salam kato narak tarasaw bisim yan. Okay, ruga na problema ni si suray akong tani paasek na nip sawi tinamba. So, sukul tani paasek me sawiin na yung matuuhin katamba-tambahan nip kita. Katamba-tambahan ni sawi iti magjagahin. Hindi ko si Rolly bang lupa ken manginin na tinipingas ite ko. Si Max silan pihato. Kaya akong si Rolly anro isag. Kaya kumain nga nito si Rolly. Kaya pibungati masih. At ano mata ko lay magbararuan na eh. O mamalazma. Sinawain ka pero sampay ka tumuli. Nung kawagdatasan ni ate ito. Nabin na. Ang bang pasik yan nasa tatas yan. Si Mama Dazbal naglepas-lepas bayo. O Mama Dazbal inin. Pero mo kita paasik balik. Dili ka umiyan daw. Bakas nagchatok may prevalent. Katero men maid pene tero ko pene ne paasik pene dake pene piha. Hindi ko tindag si Makin manglupe ke bang ini. Sabi te pepe putu kemon si. Tia pete pe masih eka bang eka pese ini ben lupe tindag nen. Nung kamagsende bugot ko si Rolly. Katano may muka maasalin may ke pagwa kang alimbahangin eh. Nako ito tapit-tapit na alimbahagi sa magpagwa ni si Rolly. Kung siya tapit-tapit na eh. Kadari sa ibang nebo paasek, bupaluasan duehin, magganti-ganti be. Kita minta dete. Tapi waktuhin. Sambatan niya PMB. Niya limit niya masih MB ko kaya masih. Sambatan niya asal inubusan niya. Masih sampu baru ya. Hangkan do si Mama Dazma. Maglepas-lepas ko salin na dyan do kami to na maglepas-lepas do signalin. Dun matakolis ang lepas-lepas si signal ko. Mangsi paluas din nung gusto limit din dili ka ubo limit din meda oras kani da oras ko hadja na paluas ni siya wek kani paluas. Ako to maglepas-lepas di isa bato gyud giratap signakon
So de mbak sakite sa sandali dili ko kalubatan og charger pasek doyan. Pemanti ko ne peganti rin. Dempo sa natay pa kulang sige. Pakai gitu tambal karo na ito. Gitu tinambal-tambalan karo. Song-song tambal matakon. So duempo sa kita bi, so duempo sa mamayam-mayam lay na yung matuuhin pakulang na habit nambah. Masapted men ang patambah. Hapin may talumpu teed ko dibuhin mo talumpu ko dibuhin just tigiyo sa usa. Nung ko pa kami kita sa ginawa si Rolly na agmap ka am. Juga kami kita inggapin be panas magkahawa ko kita yung kahawa. Magkahawa ka amang nialukan ta tinempla hanta kong biropyo nantakan neraho. Hanapin kabalik. Ato bagas paluas men tene paano balik, pasok balik. Ato pinagtangin-tangin na charger. Nendin sa ako. So yung pakulang kubantok ko tahik mi ani us solo step ba. Agad-agad tiko. Koro jod. Paek ka. So importantihin bisan pipaluasan duelo bang may kama sa dialo sa geron kang paluas. Mapaluas balikian do yun may paase kusog pa yung gadan to tatire na gita ano to pegawid ang tatire wang yun may maksud te bito. Ge bisan si title nalagay tabetta do ko may ano nun manama. Ko lali siya bang ina ngalawig gitu beta ko ngalawig. Ko ina ko pende ina ngalawig gitu. Bulungan sa bitog pesi. So kita yung pakulang ang ban duempo bang say di alamin kita kemon. So agad-agad tabi.
step. Steady step. Mangga pag subscribe si tep-tepin pa asik sa kampi si iye. Duk pa ini sa katabang-tabangan. Si tep-tep, si Serden, si Mac. So kalagyan di siya yan. So kapag isi-send success niya na, dihalo si man kita. Kaya kita taamban. Okay, pa ikan kita balik. Katu ne teka simak bang say, une atu une patambah. Teman teko bukan sana pa komen na yan. Sini patambahin yan. Si may OFW mole si 2021 yan. Si may OFW mole si 2021 yan. Dili ikaw ka ang makatuhot. Si Durian Lab. Minumlo rabit ko raho umyaan. Dukugi kinaro sampay sumusalong ana. Nung saya sa gene tuli. Kasi may OFW mumuhay may kikamole 2021 yan. Jadi ikaw ka makatuhot paskat niyo ko ito lansa piyahe Isabela ni sambuang ka Isabela baho hap manawa pol manelo sana te kakam kana ni quarantine ano yung pakulang manama. Magsasong naman pa ka. Grabe. Inamlo rabbit. Nilog gitu. Epi. State 21 mulai lagi mulai kami pas September na kau ni belanya. Nggak tahu aku mau bulan ini tahu ano yung bulan haji ini. Hingga pabot September. Steady to alpi bang siro gi parewa man duempu ne painon. Tene mo pa asik. Kaya mo mag thumbs up. Dili ikaw ito may mo magtatasan at ito mo magtatasan Luisab. Pamante ko.
basta ang saydo na tiyan si Mac. Kato si Mac baho ano mong say bawos humali. Binangunan dami tindagin natin. Ang pensing si Maklo unay peno katambaneb kite. Bembo. Tepongan si Maken sawenin paabot ka 30. Okay nih. Derek-derek na kita be. Durian lab. Sine manatas taman lisag telo ay ambo hinaante ka ang bawro. Dugne pagtupas be. Ana. Step-step. Stay dia dyan tabot na. Bisan pa magini ang step-step tabot niya dyan. Si Tep-Tep dua makina yan, atawa hindi. Kung dua makina kaya, atawa niya pensod di pa siya yan. Para kala sobra, pimanduya harus siya inin. Ambat suko to si Rolly bang anak baulo. Ambat si Rolly magbayad. Okay, yun si Mac. Magsuko si Mac ba si magsuko si Mac matindig na yun siya na pagresano yan. Bigla na sa kita makabigla kita sa Lucy. Makabigla kita mas Lucy ano kita ini. At ini niya sin 10 yung sa ano riyan makina riyan. Si Alpi ko pendang si Alpi studi pergi ke dari tuli. Nah, ke dari tuli mana nih na ngendag nih. Mag-addon. Atin ang martabak. Yan ang kubos. Garo-gero ano. Dali yan. Si Nasil Harun. 300 sa. 300 kita kulang. So kami pagwa resulta dibuhi pag matiga kinarabahuhin. Eskape law-law.
So ngano na so ang hinaanon ka klawlaw man pagiduk gate mura kinaro. Suwi lawlaw. Karoli mangan kiraho. Hati ka nga bakas mangan may pagpihab ko di ka puad uli ngang say dili ka kewian. Kaya na ako pagkaradyan to kayo nagpakan. May ano na dyan kami organ na dyan. Saling do kasa-kasa kami to. Pensinasil harun may sinem oras. Okay, minalawigan tayo ini pi ano tayo ni kita mag 2 oras na kita inin. So mag 2 oras inin. Murah-murahan sa ibe masin inin kaya ni. Kaya inin mag 20% pe ano battery ano kulay. Wi-Fi. Si Wi-Fi pun magdaagnan si ini basta Wi-Fi kon pe Wi-Fi na 4 oras do limit nen. Nang kusin taraag. Paket Wi-Fi ko ng 4 oras do limit nen. So 75% na 2 oras na kaya. Kaya eh. So check the data tin bang kaya pikir datahin. Data tin na to na data tin lumeng ko may si kaamin unlimited. Limited si kita matuhin. Pag sano ubos sadya. Mona's Kitchen Tour. Si Mona's Kitchen tiya narwisa alhamdulillah nina bangan kita nambah. Mona's Kitchen inin. So miyaan kanin sa ito mag paubasin. Lakis malaki natin ang sa inin ka. Lakis bang kain pa ano paabot hap jambatan. Sa nakaik ka. Si Mona's Kitchen 12 sa tawad si Kaam pasong Kaam nuk may sawe nun bang niya sawe no atau kan si Gana sawe no dili kawian double engine ko step tepen double engine duisab. Teman te ko penelo patambal na ang kite. Gata do tabatik sanduen pega taga tatabok de kring nen. From London si ano inin Mona sinin. Si Mona. Aman London natin inin. Tarasaw magpelunin. Yung tarasaw si Ronnie inin. Yan din akte para mag anuhin og welcome in yung tarasaw. Mabin Asmad.
Pemante ko. Nakibaang po asik ini. So 25 nakite. Mananin 25 inin. Niya sanduin kalabatan. Bago ko charger. So gato to na sagit-sagit na inin. Dili kawin inin sawi-sawi. Ano inin. Sawi. Magsande bukutin na inin sambat si Rolly. Nah, bigla, tapi bigla pa ka. Dili kawinin niya. Oh, tipila tayo mag-share si miyaan si inabini mag-share si live tainin. Mananin to ini niya sa pagiti ka mag-comment. Oh, tipila. Pamante ko mong gait. Kung nga nag-comment. So, tayo share na yan. Ten video. Kita ko to si wall ko. So, dumi na dyan sinabang mayam, sampai inabang pa mag-share. So, yan na dyan pa si Facebook do kita mag-share gabi ko eh. Di sa useless juga, buha ano ba, banggitan tumatagamin do, giro ta ano re. Giro play. Rosalina Safras, bagi tayo nga naman kape, imban kita gitu, mati kinaro mga sa ito, magmalam. Problema nagmalam ka ito na magpakan ito ban problemahin. Rosalina Safran. Ba ito niya ito minta sanduelo ko mo mag-apa mo magbaulo. Mo magbaulo ko sanduelo. Sa ito real magmalamin kami nito. Magmalam patuoy na ito. Magjaga na ito. Problema ko nubos na panas ko masih ko kinaro. Gini kaya. So sabihin pasang sumin ng planip balik. Sambat tip ano ko pinay kahawa ini ko kahawa law. Aga ano. Banggit na buk bagtingin na sagi ito sa yure. May kitere bang sinabo magluka pente si Apu inin bang lukare si Apu inin may video siya na kawkaw isab pente kitere kita magtaos mandiata atong abirin tamsak dan os ay twin mo na okay Nambuano rin si atong abirin may antuin mo na kitchen rumasi. Coffee Karian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coffee Karian pasong kaam duk me sawe no bang nalo me sawe no. Problema pekerjaan kami itu teka nagpainom. Problema itu manama ka nagpainom. Tapi payam niya dito pandang pinandang niya dito ga ito niya magano. Magsugol siya pasekin, murah-murahan bang pain kita bi katabangan bi niyaan pina-play bisan sa pain pi minute. Masap bang tagya. Ito may labi po iyan. Mo magkilawan na ko siya yan. Problema na ako ni masuran dalin pagi ba tulip ko. Kaya kabaan din, sumuubos na ano ten, kota tenin. Kota kalagihan tenin. Pagibanggin ubos, na subay di sumu, masih nabitis wag sa inin balik. Sapa yung ubos na nina, maananin, sumuka na ni. Miya ani na pasten. Alhamdulillah, paabot na kita medyo buksi, ang bakas namin talumpo, sa sandoy di maglepas-lepas. Kau may trabaho re, tati no kanya-kanya busy sanduhin. Napi may ka-text, napi ka-chat, napi subay kinomen daho.
Oh. Romantiko bang sino ni pa inubawin na isa pagkakagte ko. Bang pinaaka tambal karo kahawahin. Tambal karo. Mister no. Okay. Pente bali double engine do sab kaam si Durian Labinin. Double engine sir Mister ne. So bali duangan si manabangan kita matuhin. So miyang kame sawetin metindeglu ndakam teraag. Arakala kam masurendelin bu manabangan kita enggak surendel naga ane. Problema ne. Bangsen kita logi ngalawig bangsen ikan ebat. Problema yung kita ngalawig miyan gatan tunan ebat ana. Sayang umpenin. Bangsen hindi kita lama. 28 ko ito. 28 data tangan, 28 data aa. Membek balan-balan mong sisiap Saimar. Ap Saimar ko. Pasong kam ap Saimar. Nyetak na ko sesek ng boss. Magbigay bang sesekin saya binabuhan na no to sa next sendeg. Kaya bisa kita tumulong pa sa next sendeg. Munib sattar mayam ko kan Allah. Sandalo di mapatay karena Allah. Dibuhi na rumati karena Allah ni sab. Na mag-live kita bi karena Allah na ito. Ang saya tuh kasog jalan si Kuba ini. Pulobat ko penemen ng sini tiyan paasek balik. Sa palawin ito mantel lumpu. So sandoy mo patek kayan magsukol si kamo pasek lo mangalawig kami to. Di bo yung ngalawig dob kayo sa inin. Nabo kulang ta sebatin. Ko ito to. So
So kalagyan kami suwi kam tu tegel-tegel koy pa aten sa pakarajaan to. Kalagihanin. Pente Sanduelo an sini pen orasan ni sen luune di alem. Nabang ko basa ngalawig. So estimating para dambo abang sadia subay ngabot ta oras atau sige ni ngabot basta importante tumuyo tegel hadja kalagihanten. Yo ikaw pa asek itu trabaho kami tu magpategel pagi ko ni title me pina zero ko pinano kumian si title telo hatus kita kulang dibuhi labi ng 400 ko itu telo hatus sa so ini na yan inabot tebi ko ituhin bang senggen umabot pihap ka anuhan nila So, sandoy ni paluas balik katu ko pandukan di dume kalagihan daki jo kasa-kasa ko ni studio galing-galing pinang music yan yung background music ten so, sabar kita ga kemon kami kaamlo sin na nabang ga kemon kami kaamlo to megjal mayam so sanduehin mening nenda dali do si paase katu ko mandoga hadja ga tanto tahati bang ini may pag hituhan to so korupain korusud bagi sa bisi mayam do siya pagi jackpot ko manama masuk ko jackpot we gaya yung ko telumpu tapi kami may telumpu pente studi kami ko itu nawe so bang never patamba kadari pasawe nawe kami magkahawa-kahawa ko itu lay magjaga-jaga open ka am samian paasek Lisa baru Sabarani Lisamad. Aduh, tahanin. Aman Brunei. Si kan Lisa baru Sabarani Lisamad. Pasong kejo. Amban Brunei. Watching from Brunei. So alhamdulillah tena sawi tabi namba. Tiap komen murah-murahan bangpain makasawian kita bi to di alam pag meeting-meetingan tabi ito mga sa inggero ta pamayam tiga-tiga kung may kaamlo ruisag makasawian kaam Manas Kitchen ako pakali ni hadja itu pagi baaho pe tu suluma bino ko si Mac so amba sa kisusoy si Mac bangine may kagihan to si Mang inabo pagpanas kahawa to hangkan sindoyan gana pero ako ilinginom so ito may to may bagay may followers ko si Facebook na kaya tao subscribers ko si YouTube inin magtawang kami to magtawang agano ito pangibarat mangeluhin maguna mong sengge ito tapagtawangan to magpanen kami to supaya ngabot sandoyan pinaabot siya pinapayam sinan si inin sa 5 orasan sanduelo niya na 2 oras kakit ni kapayam sanduehin ni isa may 2 oras pe sanduelo kami mapagtag na alo ni di alemandang so ito kalagihanten mong sengge niyaan ka makapayam tiga-tiga supaya mura taabot yan nga kalagihan lay so gero pito sige-sige gipin sige-sige ro miyaan bangin ko sa geminin gaan pagpayam kami sumo ngabot nero sumudde gaan miyaan mananin balita sa problemate ng sigito balita level yes ay kalagihan ten so ko itulay pe na gape kita miyaan inabayan
Gapit abot na focus daw kita si ano abot tiraho. So ko este tel na lo 300 pa kita kulang. Ngelawigan tira 300 inin. Kulang kita 300. Ang kanis ba ikamayam. Duman may mladali so may teggel. Yung may mladali kamana may mladali. Semoga may mateggelin makulangin. Buko lagi hanten. Mga sehingga mayam teggel sanduahin. Sa kurang-kurang ngabot kita may da oras pa play TV was may kita paluas. Siga ini kana problema ni sa PP minute na kasadiahan. Pagi sanduahin busy ruisab baya mag Facebook, baya ruisab may video, baya ruisab sa mga trabaho sa di. So girap ta blame si. So kita nadja. Mo na kita si may mabayain. Mabaya masadiahin daw isa pente mga ako mabisihin. So mabisilo. Hindi sa tapag amahan pagi na say ano ten. Ingin hadja kalagi maanuhin masadiahin. So pemante ko 40 na kita biko ito. 40 yan sa pamanin 40 mamayam hadja oras 40 oras ne. So 40 oras pala hadja manamor tatabangan ne si kalagi hanten. Sumago anin talambok pito sa talo ini ini palepas. Say ano ten. Ako estimate ko say mura-mura ne kagita mi makapaya bisan sa oras arangan. Duk niya binistalay umabot si kalagihan te bilay. Pigi bang may 2 minute do nahunit buhatan mo na mabilista. Bang may 2 minute do pente di alem. Pagi kalagihan matuto mategelin. So maap ka duk magsukol isab sa miyan si Pasek bin. Mong mapatapasek mapitumian magsukol teed si mamayamin. Janan tedo ko waktu bin. Lagi ni may umitindig te niya yan tabit 20 atau magabot sa 20. Iyo silo di alam masa ngagad ganta. Sampai palem ko aja guys tahala iyo silo ngagad mian video ini. Asa pente mayam masa ano siya. Nabang. Niya mo nambalo ini si ko aja pinin bolsa ne. Ang penting ko pwede ko misa-misa dalam bolsa. Muhammad Ajmal murah-murahan taabot nun sa mining kato. Insyaallah mong pentaabot na. Ay sa Molina pasipat to pinagdatelomyaan. So mian kay tumasi. Banginin palem ko paymanon maghatusan pinin mapaasekin so ini hadja. Sanduahin dumen pente ko may kaamlo asa pategel. Sanduahin paasek hadjaw busi mandoga was paluwas. So agi mian gero tegel yalem. So ambat ni happy sabi niya binista manggab niya. Masih kita magsukol pagi umasek si janan ni sa bilista bisang kuahat. Ni say makahapin. So mas ano manal si kamian pagi asal orasan kam tu di alem. So mag-retired na ito, Boss Rolly. Si Kuba, so mag-retired na ko. Kaya para lakas tinajalan cellphone men. Pero salina sapran, basta mayam ka na Allah bihadja. Sapar na Allah laysa. Sapar na Allah lay. Yang kamson makan ako ito ng Facebook, ka na Allah na dyan kemon. Itawan ko ngayon dyan ka na Allah kemon. So, magsukol, yung masih pa asek na baaho. Magsukol si pa asek bin. Bisan sa apa yung dadali, takam to umasek. Dok si matigal matudi alam lang ni kakamasi usa-usa, magsukol isab si kamanamal. Era idea kasi iyan ang kandang pales. Hatun tigala sing kampe. Sa dibuhi pagtrabaho kami inin. Sambat si Rolly dibuhi sang palonto te ko pinanak mata ko dibuhi sa sampuk duehin masih pe ko iya pe masih pagano kamihin. Sumagwa masih pe ka umabot. Allah Akbar. Sabar kita. Banggay pe ngabot sa ito trabahuin sini ilaho.
Sa murah-murahan pagi dibuhi ang sini patambahin labi 200. Kau may sangiminin patambahin may 200 palabi. Sa 42 ni kita murah-murahan steady 42 ini bang pa 42 ini giya usa-usa nabangan kita bisan sa pa NPP minute to di alim sampai orasan nabangan kita biraho mag-play. Sige ni si Mayam kadari miya ang betad-betad dia di cellphone kalagihan telay ko ito lay bisan sige Mayam betad-betad dia di cellphone den mas pa amat nga loo haling-halingan dianan ni bang ba ito gisab si BC ruki usade. So pako tira si miya an nabang makutabang biraho mix ajijon pero mo paasek balik ato mix ajijon. Pensiroli sabdani ko ito to pinituan sobra pa kita amban mata burika tayo sobra pa ito mandiwi ng sahi ambat ni magsabalik yo pag janan niya sawi nun nirap sawi ko koro kita ojod kaya do kapan si pasongan amban paglugto tainin koro success channel tainin tapa pagay murang-murang pa si Mac basta gig pa ni may sumo sumudde sa iyan estimatean nila mangin sumo sumudde to okay ni ganan ni gini dito ganan ni problemate so ang lugi ni gata kasta panabangin dok swerte ni bagas ta panabangin sa lugi sandoy gani ta panabang ko may kathatire atau ako sa busy so kaya mong besa basta kaya mong followers ko aganin kaya basta nga tonyo siya kanin dumasisip paasik dia sa pendadali ang masisimayam piyo pen si Kuba ko pen gero ko daran pag mangin memes na gero ka balikan nagbin na pag sabihin namin mong live sa na sa buhatan ko buhatan ko muna si kaisa das si MB si kadwe pente na miyaan tayo waktu ten kami ko itulay ni waktu patuloy ni sumagawanin sambat no na pag minimes biya inin pantay babasa kasi nambuang ba nanotinin ngelo daw ito ka tuan ambat na daw to si Pico to den bilik mayam bilikin na mayam-mayamin pinapayaman na bilikin ang singel lo ni prim kusina si Kuba at bukas bote ka kuman paglebola ng do isab sobre pa man si contraction alam sukol bese asal ko ina pinain namyaan gero sige pag ubos sumo arakala okay ni ubos pag sangem manulay pihapi na roko pero wala ito nagani mag live balik ato pag ubos ni inshallah ko pero jud ni patambah si kita bi 40 ini bagin 40 ini gana sa usa ubos steady na kita bi sampai ngawat meda oras samian steady kita si sambat si tay babasa mian say babasa kay misamian sinete mian nawe ambat ko pa nabilikin pa na mayamin na ako tusong ng yellow sayo do twins kon tambay Simona steady ko twinan tambay mining ni steady niya mayam steady ro pente play ano rin pinaswing no steady so happy ang si ang nero mayam nero ganti so paimante ko mes followers ti si Facebookin bang niya kasi paasa kipigan kita ko sa comment so pag comment ka si mes followers ko si Facebook bang niya kam to hato kami niya aluto di alam ko itulay yung ko bantok
Pag kita bihato ni post ko si Facebookin, mag-comment sa kamnan si inin, do kisab hati ko ang sinikam matuuhin. Pag estimate ko lang may 10 kamyon bilayamban anot bakit post ko tikam pasik pito. So si Mona, then si Mac, amban London Bridge. Magsukol si EA, ulo si Erok Mr. Nen. Palatin si Rolly ini. Lami pa ko naman dibuin, pag dibuin ka magsumbali. Nabuko ito magsumbali nato. Ini sila sinumbali, Rolly ka na eh. Magsumbali si ano sila magsumbali ano miya antay baki magsumbay rabbit. So yan like 10:33. So eka kita. So di alamin ka supaya ka update si ini ko kam gatatabok bi kring men sambat ne ko ice cream kring na yan tabok kung bi paragi kam tamban sambat si Rolly hangkan pinatamban sando yan piga pinatabok le kring nen bu aku masih anang kunto si masih to sige basta gay tabok te kring na mian bisan pe tatabok te piatin masih pe gay ano gero masih mag notify view si kite gero magaka geg bangon natsta ano ne tamban ne. So okay ro may live sa inin pe okay pwede siyang taamban suga ano may news na may importante news na karuluhan na kita atau kataamban na kita arakala may kita ite may dahil leon palabe na taamban na kita manama. Sikatan to kapastian manama. Yung aja ka mag-post tengah dia so kita mong toke bang ini. Jadi kita kara-ara paano. Amban ano ati kalut. Amban kalut ati. Gisi biasa dang es krim kan dugi ketongan gi tentu kayak gisi taga magkring-kring. Sabri Abu Bakar. Magginang ki mabin papahapon ini pinahinan sa Marvin ini ano inin Marvin inin Baulu pensi Lisabaro sabara Lisamad amban Brunei ini ko penekinaro istidi sipiku inin mayam pakai dem daw ko daday wasku na insyaallah basta sambat no pina paano na hadya ambat lo mayam ambat lo ako mamayman kauhin dali ko paymanon daw important in so ingi magsukol Monib satar subay tinambok notification bell
Okay, say, kami say, kalagihan tin. Sinabok kring-kring nila. So, tinabok kring-kring nila, duk pagwa, anuhin. Tapos tinabok para si, ano nila, all nen. So, sanduhin, kung kapit tamban, pagiga, say, tatabok li kring-kring nila. Bagting-bagting nila. Bangi tatabok nagi tamban, ganyan, kitgi, basta-basta kyo tamban. Sa murah-murahan, kakitabi ko ito, mayamin bang pain kita karungan waktu. Mayam si tega-tega to si kita Kose sa dia. Sabi na, kape masigata pag ano si kita. Nga Sheldon tenat is Sheldon balik. Yan Sheldon balik. Ay, si mo di bang si biyak sa magdang ice cream. Tati na magtas kring-kringin. Check ko ra balik anon. Ay, steady to pas do kawayan. Kaya problemahin kita konya kita sa gina, konya lepas kita sa ginate. Yun na rin paano balik. Yun na rin paluwas balik sanduhin. So 11 na kita. 11 na kita ko ito lang. 11 12. Sangka ba may 1. Sangka kita may 1 maghaling si pamunduan tabi. Mga ralagi pa tulis si Rolly yan. Jinagan si Rolly. Si Rolly ko ito jinagahan ten. Mamadad mo tiap masih. Masih pe mabay pe ngapi pe. Okay. 2 oras na kita. Baminggi marama bagawa ka slow reconnecting miya. Ando ganito 2 oras labi na inin mag 3 oras kita tapit. Pag ibakasan sini mag-reconnectingin, magbalik-balik oras 10. Inin tapit 3 oras sa pitinin na. Minipin 2 oras. Ndong ngayon sa yan, ano na yan. So kitante mangyay ko mayan no counterin sa bang prase ako karon paasik balik. Sa inin sa matata itemati na. Ang sayang tawid bang tigil sa inin. Yun, yun. 7-Eleven ko na si Alpi. Ang staan niya rolo pihon. Nang save. Kung ituloy banas kita, bi. Subay kita not na eh. Labi kita talompu istidi mamayamin pa apat pero sa pamiyang patpong patek ka. Asa sambat no sinangka anin. Dulo bang asa lobat ne paket wifi kulay may kipente inalihan. Bangga IP amat na rolo. Sambat no sinangka ne. Ang sika misteri ka ndem punglo problema kun ko ubusan punglo. Pwede buuin.
Ako masurenderin. So mga pimbisi ano mi ano bagay tamang brunay mi an siya hin bisang ko penne ye ano tuli korok penne ye suga istidiro ko cellphone den pina soing. Oh. Ini pensong abot paguhapon. Talopa yan. Satraha Salon. Pasongkeo Satraha Salon. Tiya umasak si Satraha Salon. Atin na winawayan kaam. Ini balita bauhin sa ganyan pagpulay si January iyan. So si January iyan nga masih halin protokol protokol aman Desember palabemian pe. Masih petabot Desember balik. So January hin masih pelamod si Desember si September pesinong yan. So sige petabot miyaan September balik masih pero requirements sinedoten ko palabelabemian. Suga Satraha Salon niya yung balita te baaw sabuk na buwa minit tato yung tata nen pamanon sa ene titel na lo pasal pagido katas yo sa may katas kalagyan katas intay panggit epolo sa Bambasilan takan paasik ang Bambasilan kami si titel na lo pamanon sa pamanon second sa alus pamanon nilo may katas kalagihan inadoin. Suga bang mapite si mi OFW kaam na garo na problema bis kaming quarantine din basilan do hadja po sa mani garo niya ani quarantine din basilan do hadja bang mamole in fine mamole man OFW so kay tango init inin imban niya inin kasi January masih pina quarantine August bang FW painte garo na kata sinado direct do. Awe 2021 taman September 2021 September may magtaman. So gipit sigurado mga extend bang ini. So basta tati kon say sanduan ningketan neko. Satraha Salon may murah-murahan bang panita ano ta gets no may ano tele. Sanduan lingketan hati. Singi lingketan singgerang. Oke, sukuli sab. Kami sanduan malulu kaya pin maglawig yan. Satra sanduan maglawig. Ngayon 2 oras ko itu kami amban pagtag na yung palurayan pe. Kasi nawe. Sanduan nawe ang kite supaya ni kite mura kalapasan amban may requirements kalagihan. Subay inapasin nan si inin. Sige, inapas nan si inin nabuwi tapas tewanggiro pagtawangan. Pagtawangan mayam sa inin. Si
bawa pasek lo pasong kaam bang ni kanta ni alo miaan ba hati bi bang ini pagi istirahat matutu kajari kaam nileo kajari kam pahati bang ini kehalanin. Si Satra meda oras le ko tu nambalang ko aja si pignan si Gadigan. Ko penajau jud ulali bos bilu bangway sa bisong na mupot teman ni Gadigan. So sandwe luga pinetan tumagantan pinetabet tadi padjayan. Kay kandean binita na dyan si Sehi na bus pina soing na hadja pinasagaran na penlo misa-misa. So karena problema na pagi asaliro maksud ten mangsingga jay niya soing mangsingga pagwai ni ano tele mangsingga ekam mayamin us mayam tegyal sandwe lo ek kenal den mayam hadja us mayam dadali budumen say kalagyanten mategyal lay. So sanduehin dalam Facebook sih paman komen tuh kasi makakita si Facebook suga pagi kasi bang teka tuh dia lain kasi mag-comment. So magsuko siya paasekian. Magsuko siya paasekian yung lupa bob niya ikaw paasek songkaam. Apa may sawi magjaga. Alhamdulillah si bawa asek lura kamulali ya salitra po kami tu magjaga itu ang sainggi itu tapataha eka mayamos mayam teggel yang say ko ini kita bisi me kaitel na lu asal kapandakanen ngalawi gitu. Ko dyan palon to tunang matakon sambat chirolis ang ano kumatatin 11 na to 11 so 11 ledek naman tulikon mangga niya waktu palitek tulikon eh. Dua jam sa penu may kulang 2 jam ini tano tegel ne pe ngagaran te kasandelo salah kaya pandokante sendu istedi ka nabangan kita dali duyan
Masa kan labi-labi kita telumpu. Batik ka pa 40 pikit eh. Ano problema ni? Automatic kung say bangi pamante silistahan med we hatos na pi baka sa sa setting nan si ining ko ito lay. Kaya pagi problema pagi gini aja mayam tegas ando eh. Mga aja mayam tegas kemon med we hatos mayam kemon nadali ro. Yung pagkadam ni matakon. Numbay para. Oh, 35, 35. 35, 35. So 35, 35 yan hati steady inin magtatasanin ne. Bas Hasim, kaya ito ng buwan, may bagay terwisab. Magsukol si kao, tiyati ka ito paatin. Boss. Yep ito, tinuyuan to, basa, inanuin ko, may sumungabot na. Kuatsa. Petel lohato sa ito, inapasapasin, boss. Isa ito, anuhin. Pinaspasan na ito. Ngayon ko makakatawang sa may kabagayan niyo, sila labit talumpu ko ito manabangan kitahin para pente taawat hadja. Sanduelo laktabid niyo. Ganane pa pende ningketan ne. Inshallah yung si mong may kung sadia ro ka masal si mahapin ko si basa si minin play all ni ko pende kemon. So minumbuay ban may tatabangan ni hap. Sandoy yan nasa steady na yan. Lo bangga niya live team kasi gi patimok kung ni aro so niya yung may play niya play ano kon play
playlist telu tahan nanu biar je karena problemanya saatnya ni ruanang me live ni ruanang me live telu tak taha saya babasa tiane balik ang sepi mag-comment kape tumuli sasando ka mag-commentian pe nun ne dili ikaw ne mamadajma tiya pe tumante ko basta mag-comment pe nun nga pe ini may live tadi hello dibuhi naru live kami dibuhi 3 oras satu dibuhiin live 3 oras dibuhiin ya dibuhi duk nila sampai 2 oras bakas upload ko 2 oras siyo suga ka ni asal ano blank men hadja iya tan play tigar na ini para lumengan hadja Hatop si bahasa semen anu ne si kauhin okay ne galane problemano. Kau mesei me 8 oras ngabot insyaallah sa me 8 oras te palabi pihatu bang play game sa bang live in gai gero ekalebian bang live me 5 oras me 5 oras 20 Ano ngabot masih? Ano okay, alhamdulillah masih dia lu pikir material sekarang pikir aku tentu aku gak tentu main fokus nan sinin. Aku fokus nan sinin kan ipinin tamban. Mga si Kuba yan istidi ngalutang hadjas yan. Sembatang nene angel-angel lu asa suwe ni ano tani ngalutang sa ko nang kaming kahalihan ko sa November mi an taabot ko te sa pe hinalihan ko dem November mi an nagakutang tumaka upload din ini so step tiap masih saya babasa Kuba Mang sambil kata pakomenin pa inunano ne asal lepas ne stepet mupot ne kita lelai gak tumuli ng babagain Lisa baru enggak tumuli ang si semua tuh saya babasa pergi oleh sisi tubuh tiya kung to sige te na nilalim bahangin naginip sanduin laktawid na yan ini ya kanina aja si pidyo na ko pende si pidyo na aja binatid cellphone din sige tayo nasa pag sige tayo hindi sa ano yung kana problema niya agad para mabutin sa ito ang season 2 yun yung kapalem-paleman so ito man dibuhiin ang dibuhiin kay kanten di bali 2020 kita bilabi gak tentu was papat lampu kaya itu ni steady kita lampu bilabi so kapag paasik mulai kung may sandoy nga pa satu gis manama
Sabri Abu Bakar tiya ni bumasek. Company sa ano ini si Mac. Sulog motor. Terus tali na indak lagi tek motor. Mag TikTok. Wala baka natin eh. So, may popasek lo. Kung mo paasek, dakang mulali bangoy itu. So matuto kayo magtabang ito para eka mayam. Ito sa mo magtatasan. Kaya niya pagtabangan kami, subay niya tumami sin tigateg diya ito pag anuhan din, pag isunan matuto. Basa si masi ekane ko ito. Pag sanduin ngaya na kami ito, masi ni ngaya ni painte ko pag nyimot pag painte garo sab kita magbayad. Garo na registration fee ni. At painte ngalugto ruhad dyan na bu sige tahin ko bentuk miyaan garo lang to buhatan kita ng ano ni. Ko bentuk palinganan dihanan ni miyaan arak kadya ko men ano pag paralyzed niya damulan ko lang to bakas maka hinang video na yung magkukumenta ambanos bu bangi idagad content ng video pina-upload dos bu idagad si ano na inin na gi kaya tabot January peko na bu pinda patakaran si January nagi kubaya tabot les yang kanin atasan ko makutabang si me kabagayan niyan. Pensi ko ba pakekem ko kaya sedih-sedih siya yun. Ini step masuk na step balik. Hati yan eh. Step si Alpi tiyan balik mix ajijon. Si Mark kinilo step pancake. Yes, step ano yan manawi-nawian kami hinto stadium to nawi-nawi pag-asa duk may tindag si Mac yan Mac Street Boys yan tindag duk may tindag ne yan manawian kita matuhin para matulahad sa Nelten an sini pa yan bang koy tulay 2 oras na kita labi mag-live we all have same to di alam ne ini hawa pa na bang dayan do kadya lumengan
No, si Mix sa dyan, telo, pinalawig-lawig nen. Ang karipin kasib at kanibat. Akan dalitnya pen yang ano. Yan ang miyong. Komersa daw. Si bawa pasek, lupa na kang bawa pasek, da kamu lali, bang mag-ina itu, kajari ka mag-comment, bang baya kang makahati ne. Amina Akinuddin, 20 tama September 2021, pekatuan basta ga niya tahinang te. Bang Seli, bang gate, sakit sabar sumen, penting nga tu, nga normal lahat yan. Pada susay pemulihan ABG. Segala problema ni memulai sa pente. Gero kami standby di Manila, gero sa kami standby di Zamboanga. So standby itu kami melahat bi di barangay biru mismo bang barangay bin niya pag karantinan to. Si sini ko ini Amina Akinuddin. Ngano problema ni? Problema yun lang bagi kang pinapole. So ang pinapole ro otomatis demikian nen bang kam mo inebinin baya kam tulak lu balik pente tiket bi andang pente tiket bin para balik do mas murah kam tepa tulak balik kadang itu tulak balik so sanang lu karo problemane Sabri Abu Bakar ag pihak kahawan itu magaling back hindi kong ini gintek magaling back to ne yun yung sinip ya saya may anuhin bantuk kalun Amina Akinuddin may sambung te para si kawin so may makanak sando ito way bagay binudyaw mak pagi maka putok-putok patiha na mga ako'y ka background sound ano ko gapin na copyright na pigi nga na copyright na pigi studio heling kasakasa heling backback heling miyong kompleto bong sung hawak ko si Mac. Ako ba ngawa ni ko Mac so sung bayang hawak ko ibalik. Mag-TikTok. Nga copyright ne. Yung music na copyright ne. Bisan become intag bag live. Basta lang kasa-kasainin. Yung background, get ito ato yung kita download di. Yatin ta download di background ko yan. Background sa music background ko yun. Pagi ano magtampo. Magtampo haling backback, haling kasa-kasa. Na mag-mix Epson ko yun.
Tapi link tag kayak sempat nih record karena copyright nih. Bagian natural biasa ya ini background masahin. Bahasa sim si ano ba ini si KL. KL ba si bahasa sim ini kita ikon si video nin. Bahasa sim. Si Manila nih kok itu. So content kami konten kumikam ikan menama konten biar basilan January 3 gak niya January 4 may kini magtag na niya magpole pito basilan mulai basilanin January 5 pa 6 January 3 gak niya. Sambay amban December 18 mian ke magtag na December 18 magtag na taman January 4 taman January 4 ganya issue travel pass. Ang boss oli pe biha oli lingato atau penigtok. Relax yung kinaro yan importantihin sana natin importante ano yan success daw okay kita problema sige basa si mga nani problema ni ano niya suga para masapi sa bang kring siyen para ko sa bang niya bo ano na para ko sa katabang-tabangan. Si Rolit ya umbos ngalabos daw umiyon ko penne labasanon kita malolo. Bantu
pakulang kita sanduin paluas nih. Nah kamu gitu si Rolian miha palusutan nih para tumuli. Tep sing belum pikam sini pian si Ajmal lupa si Mix gimana tuh komen ke si ini kayak ngelawi nih hati ya ngelawi kan nih hati tulisik nombor AM di kamyan saanku itu nih lo bos Milo lambat na banget si isin murah na pa kontribusionan sa pag imagine un hadja may 1k views bo kayo oro kante kyo ano nen kulang do ang kanipisa basal agen palele magkano sa ininin Yero yung kajak patanon mang live sa inin pente web kamaya meron kasi kasweltehan song pente yes short video mian may 5 minute 6 minute mian ay kaya buhatan manhaman buhatan yang payaman ang kaniga ako short video raw kapag akong direct daw sa inin para giwitegil pinaahop ilonen umasek tu ano ga tahu sa problema nang umasek pos bu get hatire sanduin pa asekin may besawe induit balik di Rosalina tetap asek balik awal apply bin sempat nu kami kana spam nih direct ya pergi bang anu mian ya waktu spam pe sa pisimat yan success ni si so muga pagi na masih pisi kalagihan painte yan binisita so masih bisita binisita sa nambuan me ako teknik kun akan tika mambuan me teknik kun komikaam so pane simak
ngamban kulo komen. Basta ni upload ni baho laging papayam ko pente pagiti kring kring duyan pag upload ni magtaos pente mag kring kring lay si ako ni na pa-comment ko magtaos si ano nalay pag yene me maka ano si lay maka pente tabok piat malay si lay na tagitire comment kun magitire comment kun lay si paasek si ako ron tagmake kun paase ko si pa-comment ko si gikaban niya upload comment ko pa-comment pagi ahin bang may asal may idol de kewian kaya man din nagtasin comment dawang kita si comment lagi ko ako pente pag kitere en sa nila ko nagtas lai gay ano siya magtas si bihare ini sininin na pag kitere si na udod yan te edot te siya kasi bantok ako sa may ano kon sa may technique kon so kam sa bisab so ka pati sa may pati bang niya may baaho kung may ano tes way kam mugtas ano sa arakala pag takita may bagayin katabangan bisab ka pag benan bisab pe sa panin ko si Mac ne sa panin success ne farmasi lamaru gero ko enge pag pente papite ne bisa baro da ka magjo pe ko ne tumuli sanduin ledek nen tulinen ledek nen tulis sanduyan masih asal basa asal si masih hunit tagpihayan basta lagi dong kulang pe mapa asik si kauhin us pag upload no say pag upload no may mamayamin may 40 kayo oro 50 kayo lang kaya may dahatos lama manama sa masap bang pag ano te say ibuhan magtas mga kitahin kay magtas ta kita no nakasinasin na ye sa mura be counted mura kita lagi kelam itu yang bahasa me ano ro lama masih kita lama so si Facebook dia awak bayad din manama angkan ko peng lali mamay ngana mo sa Facebook dia awak bayad din saya akuhin si Facebook kun kami yang September, Oktober, November 3 bulan magtag na yung Septemberin pa ano ko na i-success kun si Facebook isihan matui so isihan ni sabdo sempo kenem kung si standby pa ko po ito ka pega na ikan isihan balik siyang taman siyang kenem layro tiga violation kulay niya tedaw ko live po nan si ininos buta pa ano ko pita download ko pinapiwe ko na pag upload ko balik gini ko bineran may di subseso subiro labi ekka manamal viewers te subay paabot me sampungi bulabi us me kasi magtag na balik ko bayaran de kite sa mga euro pete me 5k euro gay bayaran de under review ko aja pende so sa tigi-isi ne basta pangisiwan ko lang 96 be isi nilay bumingga sa violation nin ta-claim ne di awak bayad nino si Facebook
Selalu nitagpihasinin. Bisa di cellphone 2 jam masih kita buatan. May kisang magsakong na eh. Ini isi na yung ano ko. Saya aja ano isinin. Isinin kita taklaim pagi sabab dia ketambahan. Bisa ko upload piye gini give iran deh. Si Rolly kaya hatu yan, si Rolly ko gato ni ano na yan. Gato yan mag ano channel si Rolly. Si Mac manya yan. Sang bongkok. Waduh ini bananan nanti ya. Insyaallah itu no hinang kaya itu inano ini pagi ko kita kabawin si inin. Pena sing ko bigla-bigla be dumeng ko ano hin. Pena sing bigla-bigla. Pewang si ano nagi tanto pa inge. Te 10% pabidaan nen. Sa manen niya 100% si YouTube. 100% 10% do si ano hin. Malayihin. Si Facebookin. Itala pabidaan nen 10% do ye. Si Marvin Asmad nggak ako na paghali. Ngalawig. Si Rolly namang ko aja itu. So sanduelo ini paluas satu nih kawantok uus limit dan kome dauras dohaga si paasek. Yun si pataikot. Magsukol masih si magsukol si baka sa paasek mian. Yun si sanduhin pataikot ne. Na karakala ko ne ko ne trabaho sa dia tao ko ne si ko pala.
Patapok ni. Si may bay palialilo ko sab may sukmanen bay usabi sa pumenda ka mag-aan ko sab pen ano te kaam ga apa na problema ni ko kamelo ni pe hinangbi da kampen limpang importante na ina api bakas tu nerob kaam te kita tinawang duk sa tana tiga-tiga lu sab mian eh. Masalah masih kita magano satat para si may bagay-bagayan. Pagi nambah man pangadji ko si Mesa ini sesuai dengan collaboration do mangana collaboration nan sin lama kita. Landu-landu na roli pagi penu basa agju tiro ko keo. Ko ito ambat kero lu pakapang. Sampai si ano tuh si Alpihin proud aja itu si kita. Pagi tapani awe itu nyo siya kanin. Sabi na linek ka ika manamal sin na si kita. Dumen hadja pente sibilyan. Mismo me palitisan ni kasin na pibasa na makapikil sa magpaniya. Gaan ta pikil me kanakuraan. Sumagwaan niya makapikil niya. So si kita linag na rohadja. Sa kulinag na rohadja. Pingkong niya nurul niya alhamdulillah. Lukbang himian kasandal ko hinang ko pibangga ina pahali serius akuhin importante la mian bang ni importante ini ane maka pasaplag bisa sapain sa panen dali kuat kuahat at least niya pagi monitin ko itu pagi layang news dem lahat sedih maghapenin sedih pinagwain ng man problemate nabangga niya sa mian palagumay ko may kite na sumagad ni manama so alhamdulillah sa pagpagwateinin ko untuk magduwerwe si balita gihap si bangsate ko janan mian tanggalang si ini pergi arah kala kontel nih kita ingin. Nungka itu magtatasan si Rolly si Maak. So makalaikin 40 ni mana nih maka kita 40 manaan bakas manawi-nawi mian.
Oke, si Elisa baru oke anak-anak problemane. Anak problemane. Tak ke susah. Da kay ano da utano di Sirolian na utano ga ini ginin gipentuli makanakian. Tuh sangem menaruh sisi sangem menaruh persimako itu le sangem menaruh isab. Cuma sih kok susah. Bakas naman like 1040 menjadi 39 balik. Duman ngaik kah? Kepala nama. Ah, ini balik, bung. 40 ini balik. Kata aksidente. Nah, sangem nilai. Ko itu le 12, 10, 9. Segwalo na tuloy hisi. Sanay da baul hati mian. Sanay da baul hati makas magano mian. Maglikein. Taan like na ato. Magsukul si pamayambin kaya kami ito namin nawe. Ang kami ito isang matnig palon to tanak mata na ito pensiroli. Minakruhe, wang hinara may anuhin, kulamain. Sampul si mix adi junte mau ko sampul sa inginin. Wala ko nama. Tay babasa. Di ngasing si kawanin bisa beda tasa. Sana idabao lagong magsukol si sana idabao ano ini nang say kami amban Facebook ini do kapyo ano YouTube paturol inin masih lugu-luguan kita top solatan ng sa isangem na ini na sungelet na suwe na kung tara maglugo suwe ito si Boroy. Ada yang bukwalo sakit nya nilabi sampu palepasin sampuk dua nih palepasin atau kalobatan atau tumul ini
Subero sei kinaro luasa subene tuli. Lindem deh sampai pemain pelik kenal kanau nih. Lihatnya tuh anak pantai kok. Si Jilan Jeffrey. Woi bagi kinaru bisa sempuk dua lagi nih. Ini warning manuk ini kuat. Ya pasong aja kan Kimon me gata segina kumian yu kami katu gati masih tepat komen. Yu aja kami mayam membukutan. So super si pemayam bilay bisa dengan bahang itu si kami. Ini manukin lo mag tingkuak. Mga si kami atau pe may awal bilang si Saudi ako itu ba ano pe kondisyon pe kaam. Ang kami lain ako bentuk ano nih. Kita salah saat isap. So pula itu manag malam tabu hindi kita ya putan si neng ngabahangi. Insyaallah abang may bulan pas ya palialihan. Lagi may pag ano sahol nih, magsahol nih paglayban. Palialihan be. Terlompok empat nih kita balik ke satu sandal box najel nih. Tenuangkan dari pengku. Bakas mapa ako daho. Daka mogang pergi ako lagi glok din beteng ko ni balik. Jadi suren lang si wifi kun. Ang si wifi kun ga masih 25% nih kaya pe. Da oras. Mang cellphone nga na problema nih. Ang cellphone lay. Kaya pero isab na 23 cellphone 25 isab anuhin. Mag anuhan natin rabin magtablahan do ati. Si Kuba atau bakas pairep.
Mati kasi kita mi si Rolly. Nga na pagtuli. Telo oras na kita. Telo oras na bang sinesine makatuta mampuonin. Makatuta mampuonin na Jilan, yung luto di alam mas jilan te. Mapaunta. So, pinadyak na sa ngamin. Rosalina Sapran mangkin tuli balik bang ubus nilai binin. Berarti mangkin tuli balik. Pensiroli ko bang magsasa agi kam tabangan ko sa bang si kahapan do insyaallah kabitin bi ko hadja. Ito siya kinobet.
Metak na me. Jalan mesin itu alih-alih lemahan nih. Si Loli itu anu nih, moga kan itu andang. Begini kok iya teman isi nembak aku aja ya. Lindem nih. Mengisa dia lindem lihat kon, bis mau mata kon soal lindem nih. Si Kuba gak maluin, atau nih mau nuyat. Nah, ben abang tuh sila di atas ke hati nih kau gini apa tentu signalin payah nih. Eka penal bahan abangan kita atuh berarti itu di atas semua bahan na sambat deh pepet bisa nih aja pergi ke ruta GSW signalin. Bisa pergi ke kandi PS ini bang signal yang pas lagi karena tenangin nang teh.
ang kanay target ko may OFW. Pagi sa BS0, ta siguro ako mabasag internet nendo ba si Michaelian 20. Kung 20 si Mento si lahat sagi kita sa AC pagi subsignalin. Di siya makabuelo. Ang kanin kulang mag-vlogger to si kita pagi sa subsignalin problema rin. Pagi siya tapag internet tanto basag. Kaning ambal. Gini kaya si pina gini kaya. Suray akon. Magdangin ko daw katon may bakay ko ito. Duga nakita ko pagwa. Pencil wali ang tukoy ko pinakasanggahan na puno. Pencil ko ba panabang teko sampai karo. Namanggay na be. Pagi hasubi say Gabi kam kinarwang kamawal pe. Gabi sing kamahalin pe. Ang belum man Saudi yan, di ka pinahalin. Pagi ba ko hapelo. Waktu pa waktu ngapi pe yung sikam. Sagdumbuwa na awal pe awal masih lo pangloo. Pena sa mulila taman like sabong ko na suko ni Hadja. So biasa san likely masih ni magsuk masih ni madali Hadja ni masih. Tanong ka nagbago si Lehi si Ebo isa pe. Na isa ka muna kinaro aman ba yung isa pe. Ang isa bandan tapi pemayamtin mo naman. Bang ko nag-live susubo na like may kam problema. Mang suso pag live ko pipit ning abahangi si Kaang. Ah, 7:26 piati. 12:26. Pabidaan men. 12 plus ball 7 pelo. 7 gabi pa sing minusan. Di pa man sangim. Ako lang inusan ko balik. Sumpah kayak kena balik. Namang buo hap gato gaya kahit ganito ta itong. Mga hapin gani unlimited ohap na ito. Basta mag-warning na miyan, cellphone ko baka warning ni 17% sa ubos wifi tanto ko warning na rin sa bato. Bang MB kape. Bang MB kape ito sa ang ten bang inabenin.
Ting ajam sa ako awin nating ajam sa isab. Na warning ne. Dili ka unen taman ko taman gi paabot tabi siya ano. Gi ni pinaabot hap oras waan sing nambuhain. Gi kaya 0% na wifi. Gaya gi kaya ye. Pagi awal kita magtag na miyan. Meaning nin taman say ni hadjaraho. Para siguro ako sa ibang hotel. Sang nga sa signalin si puno kabangalan. Noong kaisi. Kinaro ni wifi ko. Cellphone ko song na resub. Sang wifi lagi ni kaya. Ano ni? 0% na ito tungagad palem sa. So, pag kwero dibuhiin. So, bigyan mo tag pinapaleman. Ubus. Pagmantay, check ko sa sumo. Bang piya kulang. So, kuhap. Isa gampat kuhap. May kita katu sa accuracy. Resulta. May kipa tamba. Isa gampat kuhap. Na pagpayam sa gampat sumulay. Pagmantin bang miyan paasek duye. Bakas pagpayam ten. Biar akala ka ruye ni kasuta tamitte te bangga isumod de sigurawin nerwi pepente patambalai au si roli ga neb ko penekinaro na okay ne good night na si Kaam do assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh magsuko si Kaam kemon me bakas mamayam miyaan mapaaten miyaan agsukol si Kaam kemon asal ek kapag sukol si Kaam lagi ni si me kamin sini asal gak mau sa miyaan ted dahil ek kakamyaan salam doa si Kaam kemon kami ko ang si Kuba ayo ko bantugan na lo kite ko ayo hati sinepe salam doil na okay nagsukol sanduelo kani tabatik de pake tuli ne si Azmal ayo pes Azmal nung kapato ko iya si Rolly. Oke, magsukol si Kaam si Sabri Abu Bakar. Yan mga pe ko ito sa kay say babasa. Kay ngalawig suha naganita sa yuri kanal delay sige pe. Di si tep steady pi ngalawig. Sampai akan puntukan ente ati pe kahit rin halin-halin. Kako karhulan. Okay na. Magsukol si Kaam kemon.